بیا بیشتر بیاین نگاه کنید دوستان عزیز. چخیل که همه وقت روزهای آخرون خبر دارین مثلا در تریتوری روسیه نرخ روبل بالا خیسته است. این کنیشنا پلوسی کلان برای هر یک مسافری که در تریتوری روسیه کار میکند. برای چی ما اینجا زرپلات با روسی قبول میکنیم، تاجیکستان روی میکنیم، روبل چی به بالا رفته. مثلا دینا بگه ما دیدم روبل 120 شده، من 98 درجه بود که روی کرده بودم. آواز باشه روبل 120. انا که دلش میره برای نرخ نوای تلفنایی که در مغازین ریالفون. خب تلفنی سامسونگ A16 میتونید که بیمال بیاین پرویر کنین بگیرینش. اینا برای پرویر کم هست اجازه اینا میگیریش. تلفن چاکا اکرانش 90 گیگاهرتز، کامراش 50 مگاپیکسل. اینا مرحمه تلفن دیده ممکنه کامراش خیلی کار میکنه. این چیزی که دستین این نام داره زوم. تلفن باشد 10 کرات زوم داره، یعنی که 10 کرات زومش پیش میره. کامراش از تلفن چقدر گفتم 50 مگاپیکسل و فرانتنی کامراش باشد 13 مگاپیکسل تشکیل میکنه. نرخ تلفن در مغازین ما بود تا این وقت 16500 روبل و با حساب اون که کورس دلار پایین رفتگی نرخ تلفن داشت ایجاد امروز خطاب رو آوردن 14990 روبل نه. نرخ تلفن در این موقع در مغازین ما 14500 روبل. تاکشو بیاین سپید کنین کلیس وقتی هم هست. و تلفن دیگری 856 21000 روبلی میفروختیم دوستان عزیز. نرخ تلفن شو در مغازین ما 18990 روبلیش دیگه در این موقع. و A35 любой намуд расцветкаш ёфтан то мумкин аст ва A35 бошад дар дрио кор мекунад. камераи асосиш 64 мегапиксел отпечатки палец дар рӯи экрани телефон хичай бача ба калон чили ки мо мешда бошад ина отпечатки палец ҳама чиз дорад дӯстои азиз. камераш дидантона мумкин аст ҳама тарафаи ина фронтани камераш нест камераи ақибаш ҳама чизш аста. ин телефон бошад нархш дар магазини мо буд 29000 рубл буд ва ҳозир барои шумо 25990 рублиш дега ина 35. A55 дорем 8/128, 8/156 ва 12/156 дар магазини Realfon аст. 8/128 28990 рубл ки 31000 рубли мефурӯхтем. 28990 рубл. 8/156 та 35 мефурӯхтем 32500 рубли на 32500 рубл ва A55 12/156 дӯстои азиз чиқар ки медонем 37000 рубли мефурӯхт магазини Realfon. барои шуморо дӯстони азиз шидаги нархи 32990 рубл. так что ин буд нархномае ки ҳозир шуморо шинос кардам. ин буд нархномаи телефонҳои Samsung. ва иҷа бошад телефонҳои Redmi рам дидан то мумкина Redmi бошанд 10500 рубл, яъне ки 10990 рубл. Redmi 12 14,500 рубл ва иҷа даст Redmi A7 7000 рубл сар мешавад. иҷа бошад телефонҳои Tecno, телефонҳои iPhone монанд любой намуд телефон дар наличие аст. телефон бошад 8500 рубл, телефон ба 15 Pro Max монанд аст. даже чихоли 15 Pro Max дар телефон мешавад ва телефонҳои легендарни телефонҳои Itel A70 ки бисёриҳо до сих пор мепурсанд шо ҳамин телефон любой расцветкаш хати омадаги аст. нархш дар магазини Realfon бошад 8990 рубл. так что биёин супед кунед харидорӣ кунед. магазини Realfon дар хизмати шумо бемол омада телефонҳоро проверка карда гирифта рафтан то мумкин аст. ва ҳар як телефоне ки шумо харидорӣ мекунед магазини Realfon иҷоа бошад подаркҳо шумо да чӣ кор мекунанд пешниҳод мекунед якчанд вариант кадомаш маъқул донишед подаркатонро мегирем мерем. мақсад бозиҳо ҳастанд шумо метавонед ки любой подаркара мисол дар иҷа бурд кунед бигиред. магазини Realfon дар хизмати шумо аст. адресҳои мо шаҳри Москва метро Бутурский 4 вахт торговый центр Зелёний. ҳама рӯза аз соати 10 саат то соати 10 бегара магазини Realfon кор мекунад. именно ба хотири шумо. доставка ба ҳама шаҳрҳои ҳам Россия ва ҳам Тоҷикистон дорем. бемол дар рақамҳои экраномдагӣ муроҷиат кунед ва магазини Realfon дар хизмати шумо аст.